काली संध्या 5टार बालीजात्रार उद्घाटन मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी करने जाउछंती 13टी राष्ट्र राष्ट्रदूत हाई कमिशनर एथिरे सामिल हेबे। चलित वर्ष कटक इन कटक रे रहिबो ओडिया अस्मिता एवं ओडिया सिनेमा। 3टी शोरे पुराणा ओडिया चलचित्र प्रदर्शित होगा सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रही। ओडिशार विभिन्न पीठा सहित अन्य देशर पीठा स्टल लागिबो। भिड़ को दृष्टि रखी तल एवं उपर पड़िया 4टी गेट करा जायछि। वयोज्येष्ठंकर सुविधा पाई ई रिक्सार व्यवस्था करा जायछि बोली कटक जिलापाल सूचना दैछन्ति। काली 15 तारीख रे संध्या 5टा बेले माननीय मुख्यमंत्री करकमल द्वारा कटक इन कटक हो, साउथ ईस्ट एशिया पैविलियन हो, ओरमास हो या ओवरऑल बालीजात्रा हो तार इनॉग्रेशन हबो। आम बहुत गर्वर कथा कि 13टा देशर एम्बेसेडर्स और हाई कमिशनर्स ये वर्ष काली ये इनॉग्रेशन पर आसबे। आपन जानछंती मान्यवर सरकार चेष्टा चली केमिति ये जो आमर ऐतिहासिक कटक बालीजात्रा अच्छी ताकू इंटरनेशनल ये करिबा। तो सेतिपाई काली 13टा एम्बेसेडर्स और हाई कमिशनर्स आसबे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ताकू कोऑर्डिनेट करूची। तत्सहित प्रतिदिन गोटे गोटे देशर जो आर्टिस्ट अच्छंती से आसिकी एटी परफॉर्म करिवे। प्रतिदिन गोटे या दुईटा किछि दिन दुईटा भी अच्छंती से आसिकी परफॉर्म करेंगे। 34 एकड़ तल पड़िया और 8.5 एकड़ पाखापाखि ऊपर जो पड़िया अच्छी ऊपर है एतिकी जगह रे हमर स्टॉल्स लागिबो। पाखापाखि 2500 स्टॉल्स हमर एबे पर्यंत बुक ही जाइछि। कटक इन कटक हमर गोटे कटक स्पेशली सिटी ऊपर फोकस करी कि गोटे एनक्लोजर हुए सेटा ये वर्ष अपन जानुछंती ओडिया अस्मिता थ्रू ओडिया सिनेमा। जो आमर ओडिशा सिनेमार जो बहुत ऐतिहासिक परंपरा अच्छी ताकू दिखाइबा पई हमें चेष्टा करूछु। ता सहित गोटे फिल्म फेस्टिवल साइमल्टेनियसली चलिबो। तो रिंग रोड रे किछि भी स्ट्रीट हॉकर्स या स्ट्रीट वेंडर्स रहिबे नि तांक पई 80,000 स्क्वायर फीट तळ पड़िया रे और 17,000 स्क्वायर फीट अपर पड़िया रे एमिति उते की जगह डेडिकेटेडली दिया है। आपन सीधा सड़क आम बालीजात्रा पड़िया को ही नहीं जाऊँ जो आम सहयोगी प्रभात विषय आम सहित उपस्थित रही। प्रभात एथर इन्फिनिटी वर्ल्ड हो कटक इन कटक पैविलियन रे ओडिया अस्मिता ओडिया चलचित्र कथा हो विभिन्न राष्ट्रदूत आसबार कार्यक्रम इंटरनेशनल आर्टिस्ट आसबार कार्यक्रम जहाँ सब रही निश्चित भाव में एथर रुद्धिमंत कर बालीजात्रा को ये ऐतिहासिक बालीजात्रा को नहीं प्रस्तुति और टे संदर्भ में आम चित्र भी देखा चाहबू जे केमती प्रस्तुति चलुची कारण आउ हाथ मात्र कई घंटार ही समय काली ही आरंभ हो ऐतिहासिक बालीजात्रा। देखो सुरंदन आप जहाँ कहते आसंता काली आरंभ होगा जाऊँगी कटक ऐतिहासिक बालीजात्रा। एवं आप जानते बालीजात्रा विभिन्न समय विभिन्न प्रकार नुआ नुआ जिनिस लोक मानू भेटी जाए ऐतिहासिक बालीजात्रा। एवं आप जहाँ कहते चलित वर्ष थीम रही कटक इन कटक रे ओडिया अस्मिता एवं ओडिया संस्कृति एवं ओडिया परंपरार एवं ओडियार जो चलचित्र सिनेमा गुड़िक रही से सिनेमा गुड़िक लोक पाखक पुणी आनिबा पई 8टी चलचित्र प्रदर्शन करा जिवो एवं प्रतिदिन गोटे गोटे चलचित्र प्रदर्शन करा जिवो ताकू लोक माने देखिबे एवं ओडिया सिनेमार इतिहास को जानिबे एवं ये इतिहास को जानिबा परे से माने जो फोटोचित्र रही पुराना सिनेमार ताकू मध्य देखिबे तार मध्य फोटो गैलरी करा जायछि। एवं आप देखिए ताले जहाँ कहुला साउथ ईस्ट एशिया पैविलियन रही चलित थर प्रथम थर पर 13टी राष्ट्रदूत माने ऐतिहासिक बालीजात्रा को आसवे। आप जानते कटक ऐतिहासिक बालीजात्रा यही महानदीर जो रही पठा यही महानदी बाटे दे साधव बाली सुमात्रा जाभा इंडोनेशिया आदि जो मैंने वाणिज्य करने जाते से वाणिज्य परंपरा को रक्षा करने यात्रार सृष्टि। एवं जदि आप देखिए ताहले चलित वर्ष मुख्यमंत्री आसंता काली एवं ताको सहित 2 उपमुख्यमंत्री आसुचंती बालीजात्रा को उद्घाटन करेंगे। ओरमा स्टल बर्तमान प्रस्तुति शेष पर्यायर आप देखु बर्तमान आसी पहुंचलानी। ता सहित बालीजात्रा 2टी स्टेज करा जायछि गोटे वैष्णवपाणी मंच और गोटे अक्षय महांती मंच। बॉलीवुड रु कलाकार आसबे से परफॉर्म करेंगे। प्रथम थर पर विदेशी कलाकार बालीजात्रा नृत्य परिवेषण करेंगे। ये निश्चित भाव में गोटे ऐतिहासिक मुहूर्त बालीजात्रा एवं विशेषकर आप कहे स्क्रीन टावर गोटे नुआ दोली जहाँकि बालीजात्रा ही लॉन्च करने जाऊँगी एवं सारा भारत वर्ष में यही दोली प्रथम एवं ए दोलीर मजा दर्शक एथरक बालीजात्रा नहीं पारे।
এবং বিশেষ করে বালিযাত্রা কথা যদি আপনার কইবে তাহলে বালিযাত্রার ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট পাই আজ মধ্য কটক জেলাপাল মধ্য কিছু সময় পূর্ব সূচনা দউଥିଲେ কেবলি ভাবে আম্বুলান্স পাই গ্রিন করিডোর রয়েছে এবং উপর বালিযাত্রার দুইটি প্রবেশ পথ রয়েছে তল বালিযাত্রার তিনোটি প্রবেশ পথ রয়েছে এবং যেভাবে ভাবে ট্রাফিক্র সমস্যা সৃষ্টি ন হুয়ে সেপাই যে উঠা দোকানী মানে অনেক রাস্তা কড়ে বসুলে এথর সে সম্পূর্ণ বারণ করা যাইছি এবং উঠা দোকানী মান স্বতন্ত্র ভাবে তাঁকু করিডোর করে জায়গা দিয়া যাইছি এবং আপনার যদি বালিযাত্রার সানিটেসন কথা কইবে তাহা মধ্য মু কইবি যে বালিযাত্রার গোটিয়ে সবুঠু বড় প্রমুখ সমস্যা থাকে পাইখানা এবং তা সহিত সানিটেসন তাহা মধ্য কিভাবে ভাবে সুরুখুরে সম্পাদিত হব সেপাই মধ্য সিএমসি অধিকারী দায়িত্ব দিয়া যাইছি এবং 3 জন অফিসর্স রহিবে সানিটেসন দায়িত্ব বুঝিবে তা সহিত আপনার যদি দেখবে তাহলে যে পাখাপাখি 38টি বায়ো টয়লেট করা যাইছি চলিত থর প্রথম থর পাই এবং যে আসবে বালিযাত্রা সে অসুবিধার যেভাবে সম্মুখীন হবেনি ଅନ୍ୟପଟରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଧୂଳି କଥା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସେ ସେଥିପାଇଁ କେମିକାଲ ସ୍ପ୍ରେର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଯୋଉ ରହିଛି ପ୍ଲଟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ପ୍ଲଟକୁ ପ୍ଲଟ ସଂଯୋଗ କରିବା ଯୋଉ ରାସ୍ତା ରହିଛି ସେ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଧୂଳି ନ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ କେମିକାଲ ସ୍ପ୍ରେ ପ୍ରତିଦିନ କରାଯିବ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଧୂଳି ନ ଉଡ଼େ এবং আউ গোটিয়ে কথা সবুঠু বড় কথা হচ্ছে যে বালিযাত্রাকে চলিত থর এইভাবে আন্তর্জাতিক মান্যতা দেওয়া জেলাপাল কৌলে যে 3 বর্ষ ধরি যদি এভাবে আন্তর্জাতিক মান্যতা দেওয়া প্রচেষ্টা জারি রুহে তাহলে আন্তর্জাতিক মান্যতা পাইবারে বালিযাত্রা উৎসব নিশ্চিত ভাবে গোটিয়ে বড় প্রমুখ ভূমিকা গ্রহণ করব অন্যপটে যদি আপনার দেখবে তাহলে চলিত থর ড্রোন শো রয়েছে তা সহিত যদি আপনার দেখবে তাহলে যে বিশেষ করি যে হ্যান্ডিক্যাপ লোক রয়েছেন এবং তাঁক সহিত যে বরিষ্ঠ নাগরিক মানে অনেক সে পাখাপাখি 40টি ই রিক্সার ব্যবস্থা করা যাইছি ব্যাটেরি গাড়ির ব্যবস্থা করা যাইছি সেমানে চাইলে ব্যাটেরি গাড়িরে কেবল তল বালিযাত্রা পড়িয়ারে বুলি পারিবে এবং বিশেষ করে আপনার জানিছেন বালিযাত্রাকু অধিক সংখ্যক লোক আসিবার সম্ভাবনা থাকে এবর্ষ মধ্যে আশা করা যাଉଛି যেহেতু ইয়াকু গোটিয়ে আন্তর্জাতিক মান্যতা পাইবাকু যাଉଛି এবং বালিযাত্রার বিশেষ ভাবে নূয়া নূয়া সবু থিম আসবাকু যাଉଛି নিশ্চিত ভাবে অধিকা লোক আসবে সেপাই আকর্ষণ করা চলিত থর অনন্ত দুনিয়া যা হলিউডর ফিল্ম অবতারর যে আনিমেশন রয়েছে তাহা মধ্য লোক দেখা পাইবে গোটিয়ে এবং তার টিকেট মাত্র 150 টাকা রয়েছে এবং যে নূয়া দোলি কথা মু কৌলি যে নূয়া দোলি বালিযাত্রা প্রথম থর ভারতের লঞ্চ হচ্ছে এবং বালিযাত্রা লঞ্চ হওয়া যাচ্ছে সে দোলি স্ক্রিন টাওয়ার তার টিকেট 200 টাকা রয়েছে তো এভাবে ভাবে বালিযাত্রাকে কিভাবে ভাবে সুরক্ষুরে সম্পাদন করা সেপাই বিভিন্ন অধিকারী দায়িত্ব দিয়া যাইছি সিএমসি জেলা সংস্কৃতি বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন তরফর গোটিয়ে কমিটি করা যাইছি এই সেই কমিটি হি বালিযাত্রাকে সম্পূর্ণ ভাবে সম্পাদন করব এবং আপনার জানিছেন যে বালিযাত্রার যে ব্যবসায়ী মানে আসନ୍ତି সে ব্যবসায়ী মানে কিভাবে 2 পয়সা অধিক রোজগার করবে তাহা মধ্য সবুঠু বড় প্রাথমিকতা রয়েছে কারণ বালিযাত্রা হচ্ছে সবুঠু বড় ট্রেড ফেয়ার এবং যে ব্যবসায়ী মানে বিশেষ করে বাহার আসুচন্তি বিদেশରୁ আসুচন্তি ওড়িশা বাহারু আসুচন্তি সেমানে কিভাবে ভাবে সুবিধার জায়গা পাই পারিবে এবং ওরমা স্টল ইয়ে দেখন্তু এই চলিত বর্ষ ওরমাসর যে অফিস রয়েছে তার এবং ইয়াকু আন্তর্জাতীয় স্তরে আহুরি সুখ্যাতি আর অর্জন কেমতি করি পারিব এবং মান্যতা পাই পারিব সে পাই মধ্য বন্দোবস্ত করা যাচ্ছে तमाम नुआ नुआ कनसेप्ट नहीं चलित वर्षर ये ऐतिहासिक बालीजात्रा ऋद्धिमंत हेब और ये अंतर्जातीय स्तर में आहुरी ख्याति अर्जन कर व्यवस्था मान सब करा बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात तमाम सूचना और अपडेट बहुत धन्यवाद।